Pun mam thế đấy mà. Mona Lisa pun mam itu. Nyun mam pada Mona Lisa. Pada pun dimiliki Riki. Mona Lisa meriki. Anu, ajeng boleh makan. Mona Lisa. Aduh, bang. Lompatan pun ini ke Mona Lisa nih. Mona Lisa. Patas napa tang meriku? Kalau lapuk ay. Boleh. Ih, ada kuping. Gantan kupingnya ya. Sek mam nih kok. Mona Lisa. Mam no apa nih bikin? Cari makan Mona Lisa ini. Sampai tadi cuci pada. Iya, Mau. kotor ya, capite ya. Mau. Ya mana ya situ. Nyemri kok capite. Capite mana? Niki sini. Oh, kotor.